नमस्कार दर्शक बंधु मु भागीरथी बिंधाणी और मोर वास्तु संदेश चैनल को आपको स्वागत करुच्ची। जो दर्शक बंधु मैंने मोर वास्तु संदेश चैनल देखुं लाइक शेयर और सब्सक्राइब करूँ। आज आप सम्मुखें देखिपुर कौन लिखाई संतान मैंने घर छाड़ी पलांती कहीं से आपंकर पुओ हूँ कि आपंकर झील हूँ एसबू जिनस आसूची कहीं मन में जागृत हबार कारण कौन आउ ग्रह या दायी माने आपंकर कह गले जो आपंकर पुओ हूँ कि झील हूँ जे माने घर छाड़ी विवाह क्षेत्र में माने लगी जाऊँ कि प्रेम कर पलाउंट तो तापाई क्यों ग्रह दायी तापर आप आलोकपात करेंगे कि पूर्व कही रखे कौन समस्ते चाहती समस्ते पितामाता चाहती मो पिला कौन निज कंट्रोल रे रहू जे कि भल आप चाहती कौन उज्जवल कि पिला कौन चाहे जे जदि तार ए जो समय चली जो खराब समय रोचे से समय जदि ए ग्रह जदि गोचर चली यही समय एसब जिनस घटी थाए कौ ग्रह दायी ना राहु ग्रह दायी कौन ना राहु आसुची कौन प्रथम अर्थात राहु केते दिन रही था गोटे राशि रे जमती कि वर्तमान कौ राशि अच्छी कुंभ राशि रे वर्तमान कौन राहु गोचर करुच्ची आपन जन्म कुंडली एभलिया थी 12टी भाव थी 12टी राशि थी हाँ 9टी ग्रह ए भितर थी कि जेकोसी घरे 2टी कि 3टी ग्रह थी सेटा हूँ आप जन्म समय कुंडली किंतु आपन जो कहूँ जो गोचर आम देखा कौन ना गोचर राहु बर्तमान कौ राशि गोचर करुच्ची ना कुंभ राशि गोचर करुच्ची मानि नियंतु यहाँ हूँ आपंकर कौन लग्न कुंडली तो ये आपंकर लिखाई 11 लिखाई तो ये लेखा निश्चित 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपंकर जेकोसी कुंडली आपंकर थाउची ना कहीं जेकोसी ग्रह मध्य भितर बसी तो राहु जो रहा कुंभ राशि गोचर करुच्ची से केते दिन ना 18 मास अर्थात केते मास आसला ना केते मास आसला ना 18 मास अर्थात कौन आसला ना 1.5 वर्ष एठी से कौन करिवो ना गोचर करिवो अर्थात कौन 12 6 18 मास एठी से कौन करिवो ना गोचर करिवो अर्थात कौन राशि गोचर करुच्ची वर्तमान देखिया पे गले एठी हम एटा कुंभ जदि लग्न आसिला ताले एठी वर्तमान कौन होछि ना राहु गोचर करुच्ची राहुर सब ग्रह कौन आसी ना ए भलिया कौन करथांती ना गोटे 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 राशि एमती के आसतांती एमती पोजिशन रे आसी थांती किंतु राहु कौन करी ना ता विपरीत दिगरे ए भलिया कौन करे गोचर करिथाय राहु मध्य तार कौन विपरीत गोचर करिथाय तो एटा आपण जानछंती किंतु ए सब पाई आमे कौन देखिबा तो पिलार मन रे ए सब जिंस जागृत हबा पाई हेले केउ आसिला ना रवि आसीबो रवि किए ना मनोबल रवि कौन कौन ना आत्मा ये कौन होची ना आत्मकारक ग्रह तो आत्मा जदि डाकुची घर छाड़ी के पळेबा पे केतळे पिला मध्य कहे जे बेले कहे पिला जे मु घर छाड़ी के पळेई बोली तो ए सब जिंस आसुची काहे ता मन रे कौन होची ना ता मन रे डाकुची अर्थात कौन होची रवि ता सहित कौन ना मन किए ना मनकारक ग्रह किए ना चंद्रमा किए ना चंद्रमा केते दिन गुटे घरे गोचर करे ना 2.5 दिन गोटे घरे गोचर करे आ रवि केते दिन 30 दिन गोटे घरे गोचर करे वर्तमान एबे कोठी अछि ना आपनकर कर्कट आपनकर मिथुन राशि आसिला कोठी की ना कर्कट राशि को वर्तमान आसिला कोठी ना कर्कट राशि को वर्तमान आसिला रवि एठी गोचर करूची तो आपन जानले रवि कथा जानले चंद्रमा कथा जानले हेले जो ए सब जिंस पई घर तो छाड़ीबा पे हेले आ गोटे कोन ता भीतर कोन ऊर्जा शक्ति थिबार अछि हां मु छाड़ी देबी घर छाड़ी देई पळी जीवी मोर का सहित किसी संपर्क नाही ए सब कथा उठिबार कारण कोन के ना मंगल आ के ग्रह के ना मंगल ग्रह अर्थात मंगल मध्य केते दिन रहिबो ना 40 दिन गोटे घरे रहिबो बुझी पारुछंती तो एई जो ग्रह रहिला ता भितरे कोन जेतबेले राहु कोन जेतबेले राहु राहु कोन आजिकल पिला माने कोन ए सब जिंस आसुची कोथि पई ना पिला माने आजिकल कोन सब इलेक्ट्रोनिक्स अर्थात कोन जो टीवी हो आपनकर कोन मोबाइल देखुचंती किंतु केतरा जिंस सब ता भितर भलो जिंस देखुचंती ता भितर केतरा मध्य खराब जिंस रहउची आ राहु होउची कोन जे मोबाइल अर्थात कोन होउची जदि आपन देखुचंती अधिकांश समय पिला आजिकल तो मोबाइल हेगलानी लेटेस्ट आपनकर सब कोन आज जुग मध्य कोन ना मोबाइल रो जुग हेगलानी किंतु ताको जदि जो हिसाब रे देखिबा कथा से हिसाब रे जदि ताको हम चलेबा कि देखिबा ताहले भलो किंतु ताको जदि अत्यधिक परिमाण रे जो जिंस देखिबा कथा केते पिला देखिक मध्य भी आगो को डेवलपमेंट होउछंती किंतु केते पिला सब मध्य खराब मध्य होउछंती तो ए सब जिंस होउची कोन राहु होउची कोन मोबाइल कौन ना मोबाइल अर्थात राहु जेतबेले आपनकर लग्न रे अर्थात लग्न किए ना निज व्यक्तित्व तो कहले तो घर छाड़िबे ना निज मन रे तो कहउछंती ना तो व्यक्तित्व चाहिए हम तो राहु जेतबेले आपनकर लग्न रे गोचर करिवो सेतबेले राहु बर्तन कौन होची एठी देखंतु एठी ए जो आपनकर रहिला कुंभ राशि रे जेतबेले गोचर करुची जहाँ मध्य कुंभ लग्न थी से कौन बेले कौन चिंता ना घर छाड़ी के पळेई जीवी एक कथा मन मन ता भितर कौन आसी थाए ता भितर कौन उंकी मारि थाए तो से समय तो आसिले तो हबना सब जिंस तो समय तो से समय आसिले तो सब जिंस हुए ना
ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରାହୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ରବି ଉପରେ ଗୋଚର କରିବ ଅର୍ଥାତ୍ ରବି ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସେଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀ ଯେତେବେଳେ ରବି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରାହୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ରବି ଉପରେ ଗୋଚର କରିବ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରବି ଏଠି ଅଛି ତ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବିଛା ରାଶିରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଚର କରିବ ସେତେବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଉଙ୍କି ମାରିବ ଆଉ ସେଟାକୁ କ'ଣ ଆହୁରି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବି କ'ଣ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବି ରାହୁ ଗୋଚର କରିବ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ କ'ଣ ଘର ଛାଡ଼ିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ମନରେ କ'ଣ ଆସିବ ନା ଆପଣ ଚିନ୍ତା ଆସିବ ଯେ ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କିଛି ଇଏ କରି ବାହାରକୁ ଯିବି କିମ୍ବା ଘର ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇବି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ମନରେ କ'ଣ ଆସିଥାଏ ତ ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ରାହୁ ଯେତେବେଳେ ଲଗ୍ନରେ ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ରବି ଉପରେ କିମ୍ବା ଚନ୍ଦ୍ରମା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଚର କରିବ ଏଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଚରରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଚର କରିବ ସେତେବେଳକୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ତାହା ସହିତ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ରବି ଆଉ କ'ଣ ମଙ୍ଗଳ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ଥିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ରବି ଆଉ କି ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ଏଠି ବସିଲା ରବି ବସିଲା ଏ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଚରରେ 1 2 3 4 5 6 7 ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଉ ରବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କୋଉଠି ରବି ଏଠି ଆସିଲା ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ କୋଉଠି ଆସିଛି ନା ବୃଷ ରାଶିକି ଅଛି କୋଉଠିକି ନା ବୃଷ ରାଶିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଚର କରୁଛି କୋଉଠି ନା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆସିବ ନା କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ ଆସିଲା ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଚର କରୁଛି କିଏ ମଙ୍ଗଳ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ରବିର କ'ଣ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଏସବୁ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆହୁରି ବଢିଯିବ ଯେ ପିଲା ଘର ଛାଡ଼ିକି ଯିବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ରହିଲା ନେକ୍ସଟ କଥା ଆସୁଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରେମରେ ବିବାହ ପ୍ରେମ ବାସନାରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ସେ କ'ଣ ଘର ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛି ତାହେଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କେତେବେଳେ ଆସି ଏହି ସମୟରେ ଆସିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏତେବେଳକୁ ଯିବା ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିବା କିମ୍ବା ପ୍ରେମରେ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣ ପଳେଇ ଯିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଗୋଚର କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଆଜି ଯାହା କହୁଛି ସବୁ କ'ଣ ନା ଗୋଚର ଉପରେ କହୁଛି ତ ଗୋଚରଟା ସମୟଟା କ'ଣ ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଦଶା ବି ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଯାହା କିଛି ଚାଲୁଛି ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଗୋଚର ସମୟରେ ଗ୍ରହ ଯୋଉ ଗୋଚର କରୁଛି ଗୋଟିଏ ଘରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଘରକୁ ଆସୁଛି ଏଭଳିଆ ଗ୍ରହ ଗୋଚର କରି ଆଉ ଥରେ ଆସୁଛି ସେଭଳି କ'ଣ ରାହୁ କେତୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାର ବିପରୀତ ଡାଇରେକ୍ସନରେ କ'ଣ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ତ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ବି କେତେ ଦିନ ରହିବ ନା 40 ଦିନ ଗୋଟିଏ ଘରେ ରହିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁକ୍ର କୋଉଠି ଅଛି ନା ସିଂହ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛି କୋଉଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁକ୍ର କୋଉଠି ଗୋଚର କରୁଛି ନା ସିଂହ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ରାହୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ବି ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର 40 ଦିନରେ କ'ଣ ହଉଛି ନା ଗୋଚର କରୁଛି ଗୋଟେ ରାଶିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଶି ଯାଉଛି ଶୁକ୍ର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଠି ବସିଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ କ'ଣ ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀ ଦେଖିବେ ତା ସହିତ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖିବେ ନା ନବମାଂଶ କୁଣ୍ଡଳୀ ଦେଖିବେ ଅର୍ଥାତ୍ କେମିତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଟା ଭାବି ଦିଅନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଆପଣଙ୍କର ବସିଛି ଏଇଠି ବସିଛି କୋଉଠି ନା ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବସିଛି କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଆପଣ ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀ ଯେକୌଣସି ଭାବରେ ବସିଛି ଯେଉଁ ଅଙ୍କ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା 2 ଲେଖା ହେଇଛି ତାହେଲେ ଏହାର ନବମାଂଶ କୁଣ୍ଡଳୀ ଦେଖିବା D9 ଚାର୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା ନବମାଂଶ କୁଣ୍ଡଳୀ D9 ରେ କ'ଣ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳି ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ବସିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି 10 ରେ ବସିଛି କ'ଣ ଆସିଲା ନା 10 ରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ବସିଛି ତ ଏଇ ଯୋଉ ଏଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀ ଇଏ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନବମାଂଶ କୁଣ୍ଡଳୀ ତ ଏଇ ଯୋଉ ରହିଲା ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି 10 ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ନବମାଂଶରେ ଲେଖା ହେଇଛି 10 ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ କ'ଣ ନା 2 ଅଙ୍କ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ରାହୁ ଗୋଚର କରିବ ଏଇ ଯୋଉ ବୃଷ ରାଶିରେ ଆଉ କ'ଣ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ମକର ରାଶିରେ ଆଉ କ'ଣ ବୃଷ ରାଶିରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମକର ରାଶିରେ ଆସିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହବ ନା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରେମ ବାସନାରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ଆପଣ କ'ଣ ଘର ଛାଡ଼ିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସର୍ଟକଟ୍ ମେଥଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି ଯେ କ'ଣ ସମୟ ଆସିଲେ ଏହି ସମୟ ଆସିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀ ଅନୁସାରେ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଗୋଚର ଅନୁସାରେ ଆଉ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରାହୁ ଗୋଚରରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନବମାଂଶ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ହଉ ଯୋଉ ଅଙ୍କ ଲେଖା ହେଇଛି ତାର ଯୋଉ ରାଶି ସେଇ ରାଶିରେ ଯେତେବେଳେ ରାହୁ ଗୋଚର କରିବ ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ପ୍ରେମ ବାସନାରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ଘର ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କେତେଟା ପିଲାଙ୍କର ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅର ନେଗୋସିଏସନ ହେଇଥିବ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପିଲା କ'ଣ ପଳଉଛି ତ ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଇଠି ହେଲା ତ ଏଇଟା ଆପଣ ସହଜରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ ଆପଣ ନିଜର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଜାଣନ୍ତୁ ଆଉ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ସ ଅଛି କିଏ ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦର୍ଶାନ୍ତୁ ରହିଲି ନମସ୍କାର।